जे वाठार सुद्दां आसा ते भुरग्यांक तुमी समजोवपा जाय आनी जेन्ना गाडी चलयता सो हेल्मेट सीट बेल्ट मोबायल तुमी सुद्दां म्हळ्यार खबरी मारपा जायना त्यो मोबायलाचेर उलोवपाक जायना किंवा अती घाई करूं जायना केन्नाय खंयच्याय फंक्शनाक खंयच्याय कार्यक्रमाक वतले जाल्यार अर्द वर पयलीं वचप ते टायमार भायर सरता पळय ते चुकीचें जाता आनी घातक जाता अपघात कित्याक घडटा कारण आमी नियम तोडटा कारण आमी वेळेचें भान दवरिना आनी ते खातीर ज्यो चुको करता ताचें पनिशमेंट देव आमकां निसर्ग दिता ते खातीर केन्ना आतां तुमी पळयात जे आमकां रुल्स रेग्युलेशन दिल्या तुमी बुकलेट दिला तुमी एक कार्यक्रम करता ते कार्यक्रम फक्त अशें शोभा करपाक न्ही तातूंतल्यान प्रत्येकान बोध घेवन आमी वचचें सो जे ज्ञान जे जाग्यार सो तुमकां आतां सांगलें आमी जीवनभर विद्यार्थी आसता मागीर तुमी सुद्दां हें ज्ञान दुसऱ्यां कडेन पावोवपाक जाय जशें सांगोळकर सराचे आमी सगळे स्टेटस पळयता स्कूल जावं हायर सेकंडरी जावं गव्हर्मेंट ऑफीस जावं बाकीची ऑफीस जावं सगळ्या कार्यशाळा चलता तांच्यो आनी सगळे म्हणल्यार जाणकार लोकांक सुद्दां ते जागृत करता म्हणल्यार हें जागृतायेचें काम प्रत्येक नागरिकान करचें प्रत्येक नागरीक जो आमचो देशाचो आसा तांणी देश सांबाळपा जाय सगळेंच काम तांचेर आमकां घालपाचें ना आनी ते जेन्ना पळय अशें बरें बरें काम करता तुमी प्रत्येक नागरिकान तांकां शाबासकेची थाप दिवपा जाय तांचे तुमी नोंद करपा जाय तुमचे जे आतां जे आमदार आसा मंत्री आसा तांचे कडेन बी तांचे तुमी नांव सजेस्ट करपा जाय तांकांय सांगप जाय कारण ते आनी उमेदीन काम करतले आनी जर तर ती थाप आता ते केन्नाच कसलेच फळाची अपेक्षा करनासतना काम करता म्हाज्या संपर्कांत जेन्ना ते आयले जेन्ना हायर सेकंडरी तांकां व्हेले तेन्नाच्यान तांचो रुटीन पळयता हांव केन्ना क्लासीक सगळ्या गोंयभर हांव लेक्चर दिवपाक वता एज अ गेस्ट फॅकल्टी लेक्चरर म्हणून पूण ते वाटेर वता केन्ना केन्ना थंय आसता उबें रावून सामकें घामावून जावं म्हटल्यार इतले ते त्रास घेता कित्याक तर दुसऱ्याचो जीव वाचोवपाक आनी जर तर तुमच्या हातांतल्यान कोणाचो जीव एक जीवदान जाता आमी आतां ब्लड कशें दान करता तशें तें कितले जाणांचो तरी तरी जीव फॅमिली वाचयली आनी ते तांकां खरें म्हणून सर तुमकां सगळे जेंचे जेंचे तुमी सेवा केली सगळे टीम लोकांनी जे वाहतूक अधिकारी तुमी आसा तुमचे कोणी मार्गदर्शक सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक कोटी कोटी नमन आनी देवा कडेन मागता की तुमकां सगळी जी पदकां आसा सगळ्या टिमी ती भरपूर मेळची हेल्मेट जर घातल्यार पोलिसाची गरज लायसन्स जर आसत पोलिसाची गरज रूल रेग्युलेशन वेवस्थीत पाळ्ळे जाल्यार पोलिसाची गरज अशें आमकां सदांच आमचो दोस्त सुद्दां आसा सदांच आमचे बरोबर बसतालो जादव सदांच म्हणटा आनी खरें आसा कित्याक रस्त्यार कायदो जो आसा जेन्ना आमी हेल्मेट घालना तेन्ना आमकां कायदो लागता जेन्ना आमचे कडेन लायसन्स ना तेन्ना आमकां रूल रेग्युलेशन लागता जेन्ना आमी एक्सिडेंट करता तेन्ना आमकां रूल रेग्युलेशन पण हेजो बेनिफीट जो आसा तो असो आसा की पोलीस रस्त्यार रावप की अशें न्हू की आमी खंय तरी आमच्या वर्सांत आमच्या तकले हेल्मेट जे आसा आमी पोलिसां खातीर घालिना ह्या आमच्या स्वताच्या संरक्षणा खातीर आमी हेल्मेट घालप किंवा आमचे वॅलेटान लायसन्स आसप हें अत्यंत गरज आसा आनी आमी ते पुरेपूर पाळपाक जाय आयज म्हाका तरी दिसता की आयज 2025 आसा 2050 जाले 2060 जाले 2070 जाले 2080 जाले जाल्यार रूल रेग्युलेशन जो कितें आसा तितून खंय जो गुन्नो जो आसा तो 0% केन्नाच गोंयच्यान तो खंय तरी पर्संटेज तरी उरतो पण हेजो अवदसन कितें जाता की आमी जो कितें आयज ट्रॅफिक जो सेन्स आसा ट्रॅफिक रस्त्यार रावता किंवा आरटीओ जे रावता आमी आमचे कांय ज्यो रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा गाडयेचे बद्दल आमी स्वता खातीर आमचें प्रोटेक्शन जें आसा तें संरक्षण करपा खातीर हें रूल रेग्युलेशन आसा आनी त्याच्या खातीर प्रत्येकान तेजी इन्फॉर्मेशन घेवप गरजेचें आसा वन फॅमिली मेंबर घेवप आपल्या टोटल फॅमिली सांगप हें अत्यंत गरज आसा असो जर आमी जर करत जाल्यार हेजो अवेअरनेस जो आसा तो पुरेपूर जातलोच आयज म्हाजो भाव जो आसा महेश सांगोळकर आमी पळयता की ऑल ओव्हर आमच्या आमी खूब हायस्कुलांनी पळयतात आनी आदार पळयतात पंचायतींनी पळयतात सोशल वर्क करता आयज म्हणजे खूब अशें इन्फॉर्मेशन जे ट्रॅफिक सगळ्या बद्दल जे रूल एंड रेग्युलेशन जे आसा ते अत्यंत हायस्कुलांनी पावयल्ले आसा आनी आमी प्रवास केल्या नंतर रूल रेग्युलेशन आमकां लागतात पण हेचो आमी फक्त प्रोग्राम एटेंड करून काय फायदो ना तो प्रोग्राम एटेंड करून तो कमिटमेंट आमी तेजो पुरेपूर तेजो फायदो तेजो हकिकतान आमी करपाक जाय जाल्यारूच तेजो आमकां रस्त्यार जे आसा ते बेनिफीट आमकां मेळटा कित्याक ते दीस रात हार्डवर्क करून आमचें इन्फॉर्मेशन जें आसा आमचे पर्यंत पावयतात पण आमी तेजे कितले घेता हें आमकांय खबर ना त्या खातीर आमचे कडेन पुरेपूर हर जे आर्टिकल जे कितें आसता तेजी पुरेपूर म्हायती आसप अत्यंत आमचे खातीर गरज आसा
आमचे कडेन आयज ही जी कितें प्रथा आसा ही आमचे कडेन आसा ही आमी खंयचे तरी हाडले आनी आमी कितें केल्या आमची ती मुद्दम लादून घेतलेली आसा जे हे भुरगो तोंडाक हेचे पासून मदीं सेफ्टी ना कळ्ळें तर आमी हेजे सेफ्टी आसा आमकां हेल्मेट आनी दुसरें आसा तें सीट बेल्ट हेल्मेट तुम्ही कसले वापरपाक जाय मेन म्हणल्यार आतां तुमकां दाखयल्ले प्रमाणे ISI हेल्मेट ISI मार्काचें स्टँडर्ड हे आसा हेजे हेल्मेट आसा हे आसा स्टील बॉडी हो स्टील बॉडी हो तेजो स्टँडर्ड कंपनी आनी तेका जो ISI मार्क दिलो तो केन्ना दिलो हे हेल्मेटाचेर खुबशे प्रयोग केले आनी हे ते प्रयोगा खातीर हे हेल्मेट प्रत्येक मनशा खातीर ओके सुरक्षीत अशें जालें ते टायमार तेका एक ISI मार्क दिलो आनी ते ISI मार्काचो नंबर जो आसा तो आसा 4151 हो जो 4151 आसा हे हेल्मेट मनशाक टोटली सुरक्षीत आसा कळ्ळें हे हेल्मेटाक 3 लेयर आसा आउटर लेयर लिक्विड लेयर आनी बॉटम लेयर आनी तेका एक आय प्रोटेक्टिव्ह क्लिप आसा आनी तेच भायर आय प्रोटेक्टिव्ह ग्लव्स आसा हे आमी यूज करपाक जाय तुमकां हेल्मेट कशें यूज करप तें दाखयता हेल्मेट कोणाचें विडो बॉक्स हे हेल्मेट आता तेणे हेल्मेट घालता तुमचे म्हायती कितें सांगता तेका सकयल पळय पण तो सेफ्टी बेल्ट आसा हो जो पर्यंत तुम्ही सेफ्टी बेल्ट लायना म्हणजे तुम्ही हेल्मेट वेअर करना आनी अशा टायमार जर तुमकां पुलिसांनी हात करून हेल्मेट घालचे आसता आमकां आनी हात करून जर खाल्ले जाय जाल्यार तुमच्या म्हायती कितें सांगता हेका तुमकां 1000 रुपीज फायन आसा ही फायन जेन्ना दिता तेन्ना तुमचें लायसन्स 3 म्हयन्या खातीर सस्पेंड जाता म्हणून तुमचे सेफ्टी खातीर हेल्मेट घालप हे कशें घालप आता हे हेल्मेट हेका फिटिंग टाय हे फिटिंग टाय केले आसतना कारणान मातशी तकली बँड करून दाखयता हालत करता हेल्मेट हे हेल्मेट घालतना तुम्ही जेन्ना तुम्ही म्हणशात हेल्मेट आमकां कित्याक जाय हेल्मेट जेन्ना तुम्ही हेच्या स्लीप गाडी स्लीपर सकयल पडटा किंवा हाड आपल्याक डायरेक्ट हिट जाता त्या टायमार तुमकां हेल्मेटाची गरज तोपर्यंत तुमकां खंय एक्सिडेंटाचो अनुभव येना खंय पडना तोपर्यंत तुम्ही ते हेल्मेट कितें म्हणटा आमच्या माथ्याक व्याप पूण हे हेल्मेट जेन्ना तुम्ही सकयल पडटा तेन्ना तुमकां ते हेल्मेट टोटली एब्सॉर्ब करता कारण हे आमचे ताती जे आसा ते तातयेक भायले कवर आसल्या कारणान ताती पडोन सुद्दां सेफ जाता कारण तातयेक कवर करपाक जो हेडगियर आसा ते हेडगियर ते काम करता आमची म्हणून तुम्ही हेल्मेट सदांच फिटिंग टाय करपाक जाय हेल्मेट घालतकीर म्हणजे हांगा आमच्या ट्रॅफिक सायन्स बद्दल उलयता किंग ऑफ द रोड सायन्स कोणाक म्हटल्यार तर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग किंग ऑफ द रोड सायन्स आनी किंग ऑफ द रोड सायन्स कित्याक म्हटली तर हांगा पयलो प्रिफरन्स जो आसा तो आमच्या पेडेस्ट्रियन लोकांक म्हळ्यार वाटेर चलपी तांकां पयलो प्रिफरन्स आसा इवन आमी कितें करतात त्या लोकांक व्हरून वाजयता ताका स्टॉप करतात आनी आमी पयलीं प्रोसीड जावपाक वयतात झेब्रा क्रॉसिंग म्हणून तेंच्यांनी ती गाडी जेन्ना पार्क करून थंय झेब्रा क्रॉसिंग वयर रावली त्या बरोबर ते गाडये वयल्यान चलो म्हणजे ताका एक कितें मुद्दो शिकोवपाक सबूत हो म्हळ्यार तूं जर झेब्रा क्रॉसिंग वयल्यान आमच्या वाटे वयल्यान जर वयता जाल्यार आमी तुजे गाडये वयल्यान वयतली हें दाखोवपाक लागलो तो व्हिडिओ ओके आता आमी मुद्दम पळयात म्हणणे कितें आसा तशें काय म्हणटात जर लायफ जर सेफ जातलें जाल्यार आमचो टायम सर्विसीचो टायम आनी खंयचो टायम जाल्यार आमी कितें करप सर्विसींग जेन्ना वयता तेन्ना सदांच घरांतल्यान 15 ते 20 मिनटां पयलीं भायर सरप स्टार्ट ट्रॅफिक ड्रायव्ह स्लोली आनी रीच सेफली म्हणजे आमी जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना 15 ते 20 मिनटां पयलीं भायर सरप आमचो टायमींग सांगता कारण कितें सांगता एक समजा
मोलेच्यान एक मनीस भायर सरता आनी ताका पणजे पावपाक जाय डंपिंग करपाक नांवां आनी आमी कितले भायर सरतात 8 भायर सरतात आनी नांवाक वयता ते टायमार आमगेले कितें जाता ह्युमन वेलफेअर मिस्टेकली आमी ओवर स्पीड म्हळ्यार नेग्लिजन्स जाता गाडयेचेर चलयता आसतना पण आमी एकदा स्टार्ट जाली ड्रायव्ह स्लोली आनी रीच सेफ ओके पुढे काइंड्स ऑफ ट्रॅफिक कितले एअर ट्रॅफिक स्लीपिंग ट्रॅफिक रेल्वे ट्रॅफिक आनी रोड ट्रॅफिक आयज आमी जे डिस्कस करता ते कितें रोड ट्रॅफिक ओके रोड ट्रॅफिकीचेर तुमी पळयात कोणाक एक्सिडेंट जाले हांगा कोण तरी हात वयर करूंक शकता आपल्याक एक्सिडेंट जायो आपूण स्वता एक्सिडेंट करूंक शकता कोण हात वयर मारूं असो कोण आसा कोणा तरी मनशाक तरी एक्सिडेंट जाय पडटा हांगा ना तरी आसतना एक्सिडेंट जाता एक्सिडेंट जावपा फाटलीं कारणां कितें मेन कॉजीज ऑफ एक्सिडेंट हरिडनेस फर्स्ट कॉज आसा हरिडनेस सेकंड कॉज जे आसा ते केअरलेसनेस हरिडनेस म्हणजे कितें तर आमी घरांतल्यान हाफ एन आवर 20 मिनिट्स 30 मिनिट्स डिले करप घरा कडेन आनी तेजे नंतर भायर सरतकीर आमी टायम लावप कळ्ळें टायम कितें लावप की म्हाका णवांक पावपाक जाय हांव घरांतल्यान 8:30 सुटलो आमी सत्तर अशें वयता 60 स्पिडीचेर आनी ज्या दिसा डिले जाता टायम आमी शॉर्ट करून घेता घरा कडेन कळ्ळें 7 भायर सरपाचो 8 ते 1 वर डिले जाता 1 वर डिले जाल्ल्या कारणान 60 स्पिडीचेर आमी नॉर्मल 2 वरांनी पावताले ते जाग्यार आमकां 1 वरान जर पावतलो तशें गाडी 120 स्पिडीचेर गाडी चलोवची पडली जेन्ना आमी 120 स्पिडीचेर गाडी चलयता तेन्ना आमचें फक्त एक लक्ष आसता एकूच कडेन आसता केंद्रीत आसता की आमकां नवा वचून शॉपिंग करपाक जाय ना नवा वचून म्हजो बिझनेस ओपन करपाक जाय बाकी कडेन नासता ज्या टायमार 120 स्पिडीचेर जेन्ना गाडी चलयता आनी सडनली इंटरनल रोडा साकून जर स्वता गाडी क्रॉस जाता जाल्यार ते टायमार आमचे कडेन कितें आसता अनबॅलन्स जाता आमचो बॅलन्स जाता तो एक्सिडेंट जाता आमचे कडेन जेन्ना अनबॅलन्स जाता ते टायमार तो एक्सिडेंट क्रिएट जाता तशेंच एक्सिडेंटल जे कितें आसा ते एवॉयड एक्सिडेंटल इंजुरी एवॉयड करपाक मुश्कील पूण कॅशेस